Salama mwanama mtukufu Nasser Swali. Watukufu na observe mbabi ye mafoto ya nurangu ngerinji harma message joka très important sur leo dimanche ya leo ya 14 novembre 2021 demana na mbokaya ngananzo m'observe mbabi ye mafoto yanu de mafoto ya rengwa haruma et chef de l'état et ça ya Kahunu Paris porte de la Villette et Sabaka et forum de la paix donc ngamona onro ngabo ya rengwa forum de la paix cha surtout ya numa photo ya rengwa harumum sihirwa Ivry sur Seine Rounou 92 Ivry sur Seine. Surtout, il y a des photos disons hamba ya rengo hom sirini ulio à Ivry sur Seine ya juma ya juzi et vendredi et ça est chef et président Wahed Daoula le président Azali Assoumani ya ka harmum sirwa ya kaswaliza ya juma yabo ndemana nazo mseve mbavi e mafoto yao tsayao inundesa wandwesa waswali ye juma ya ruhao ahimena ndo komori yabo kamonao suwe saharoha harumwe juma haroha habaliwa ne security ya hahe bana ye mhu wangu bahe mtukufu pot suwange yabo ya mbabali kumani ngamona tena inde saa ya raha wandu jaswali ye jumwa wandu alo jumwani rando jaswaliza ngamona hela ndo akansibano ngaba komori wenji alobano wakomori wenji alobano ngamona tena par contre le fotolino lirengwa haruma ye conférence haruma ye forum de la paix ya karengwa. Vous continuez le numéro pour entrer? Ah non, je n'ai pas. Enfin, j'habite pas ici. Ouais. Bueno, disons hamba inunde des forums de la paix. Gamonao, le président Azali Assoumani, accompagné par Zahir Doul Kamal Tsoy. Doul Kamal Tsoy garju jarbonel so alali nukaya batukufu kangabo ngasina panza linjibanu ngarjamba ngasina presque 2 ans o wanyana swa hedawla ya haki surtout les politiciens wa hedawla ya haki surtout les mhuwangu mtukufu Maître Sedilarif ya zambano zamboka ya Doul Kamal kana subutia temiluhunu Faransa wandu wancho hedawla kawakado zaba ou qu'à le ministre des Affaires étrangères Zahir Doul Kamal kana subuti ya rwariye hunu Faransa hini sato jar hunu Faransa ngujo rengwa ya fungwa ngujo renga ya jujiwa ya fungwa ukadul Kamal kajaje ngasina panza linji kajate hunu Faransa shatso haja dizona hamba hajar mwe conference hunu Paris abakar jujala swala ile rejeri bumbabi wanya nasu wa haida ya haki riwachibu mbabi kaibalachi ebana mtsoka nsimambo ka Doul Kamal Zahir Doul Kamal kana subutia ja Faransa no tsayacha yabuka tokamba zindi zo komitsho zamba ukaya zenrabo ngizo zinji zimitso do zamba tsazinu la preuve na mwane toy Zahir Doul Kamal ministre des Affaires étrangères tsoya ja bari arihanda de tourner de la CAF de la Réunion la CAF de la Réunion yende mana karika na subuta ja Faransa etito ya haja yeti tsoya ya hunu Faransa yembabali kumani tsoya ya hunu Faransa radombo kaya mbabali kumanika na subuta ja hunu Faransa bangu jorangwa fungwa uka Maître Sedilarif hazamba no zamba wandu wenjo adoshila Maître Sedilarif ka Maître Sedilarif hafungu mbabali kumani hunu Faransa mbabali kumanika na subuta ja hunu yeti tsoya haja intika do andi mbabali kumana ja hunu ikada bili omuhaunu ça fait la deuxième fois ya jomu Faransa yeti tsoyi indema na kamicho zambokaya zenhabo imapati wa mnyanya wa msasa wa mwinji indema na natawa non on arrête de mentir s'il vous plaît na rirenti zenhabo ba indema wana komari wenji wala wa opposition indema
inde maana kamimi ni Hassan Isa le négociateur na mlawani shaba nsilo kabana miongoni kabano mitsumtsahani kabano mitretre kabano mitsihinru no tinizo in position arenga ukaya ngabonda bozinji ngabona fiki winji armaze manazino ngano garjo hujamba byar malesu alalinu garjo hujarme video chancho kanzani nibire entre parenthèse nibire mbavi harimo ma photo yani kamitsu no mabani kema photo les photos ça parle mitsu no mabani wadungo towaze video wene sarma we kana video ya bili wene sokanga mwenao na mwangalie wandu tsangu warongo wao na mwene conference na mwene baba command batso inge banugurungo na mwene ba kagenda ya swale jumala kurnefu na mwangalie ma photo c'est encore pire yani yorongo hakuyu ça parle beaucoup ma photo ça parle beaucoup hana vidéo eh oui ma photo le parle ça veut dire beaucoup de choses en observant en regardant mjungu machine rongo zinchi ça parle eh oui donc watukufu gari jo hujanizo na habari arme message sha ye message njotende ni visebanwa osukwa leo ngar jotende ribire mbabi haruma ye manifur johenda leo hunu Paris place de la République et ça sisi les centristes ngamina wanama waila wararu ngar jodunga na rendera to message jo ka foros kwa leo message jo ka foro ngar johenda ngar jo jundra leo place de la République da sinwana nasi yonde message na njotende ni beba njobira mbabi hapo message ya bilu batukufu nganjo janivire ezajiri ranguye ye jeudi harimwe conférence de la paix ni mwelezeni nroba tukufu wana komori mdwele wando ndonze ngozi mtsikiri mdo chama milandabo mtsikiri mdo chamwe mwenese wandabo mtsikiri mdo chama milandogo za mnyanya sha mdwambile za kweli ejokubali za kweli ya kubali tijokubali yo manahe nazingarugiri wu shangari jiri jari mwambia ni verite rimwene sana tambaza preuve ndo naze preuve tena mwone ze preuve tena ezajiri rangu ye jeudi omjo wambabali kumani hunu Faransa esanga bwanya nasi wa hindawla ya haki wanjia harma zerezo bana emhu wangu Faharidini ikewon emruora ngo jeudi hafili hata nge yarungu choto wa message ye kanti ya banrabo na tena ndrabo tijizalanda hubi wano rijeri mjibu rijeri mweneseze prevu kabano ndungo tsu jamra odo undra jarmo do undra kensi yambe nrabo shamri ya benu yambe verite yambe za kweli yabode mana na mokanga njunjarmo lisu alayilo ni mwenese ni mbabi omujomba bali kumani yemba bali kumani hakanda birango jeudi yemba bali kumani haswalinda hubi ye juma ya juzi bisanga msijuwao ngono ganjo mwenese ni mbabi ni mwenese ni mbabi zendrabu za ho wandu bwa komori mjeni mwenese ni zendrabu za ho wandu yonde message ya bilu jobe ha message ya raruba tukufu ganjo huja ni vumbuwe wandu rarubanu wa hedawla ya haki nuwani ke avertissement hawan jomba nganjwani ke conseil en tant que ami en tant que frère na kaminao ukamitsu do wambio 40 sanado kaminao kaya ngani jondongo zinji zibirao beti salama ngani jondongo zinji zibirao beti salama wandu wenjwa ni cause information izomi sido wambia zora nguhali le panza hilo sha nganjo jani vumbweni tunahaba wandu araru ni jenwa ni kembeza conseil en tant que frère, en tant que ami, en tant que manam komor hamadao ni washelezize ni washelezize message yararu batuku fo jaribire nganjo janinike un message joka clair zahe manama mtukufu des conseils principaux wambaba lukumani de manahi Nour El Fatah le grand conseiller principal wambaba hahi ngajonimni ke message joka clair ijoka très clair batukufu njaparo mvumbwa banu Nour El Fatah njaparo mvumbwa ni tunahaba njaparo mkalia njaparo mbani mnuko message shosu kwa leo ngajonimni ke message ijoka clair yeshiendo ndonono parce que nganjoka message ngejoma swili yeshiendo zinjoka babano mano
message ya tsanu ya saba tukufu ganjo huja ni jibu l'un des politiciens wahid dawla ya haki des présidents wahe parti rija maître Sedilarif ganjo jani mjibu masuala maili bas ya bajuzi harma ye television ya ekanisho Leon il a densi ya Burkina Faso ganjo huja ni mjibu masuala maili ya mbaya maître Sedilarif voilà. Donc watukufu ntuanza ndo letsa kuyunga nsonjia harma message tout de suite bantu hanza ngamjao kasi leo dimanche lituna hamba ngarendo harma manif ngarenda o leo manif une place de la République donc après justement ngamsonjia harma message adeni nuka ngarendao ngarendao leo place de la République yabana nsona mbo na mawhida la haki wajoka karibu nasi ukana na wakembali watu jikembali mrati jamba ngujata hibaya mrati jamba nganzwa ya jajari ya menganzwa Nikeleso ngani mwambia onesheli ya kati jaleo banga njokanga kwa ndo je prepare ari mwalindao na walinde mitsumra ni hata babinu hata mzima woi hata mzima woi bahinga njo uja place de la République ngarcho wona shatsa mamrati nsengele hata ekamu nganzwa jani hezebaya nganzwa jani uwe ngwano mrati nganzwa nsengele ganzambo abana nabunga ngamisirika ngamnisha we sangani emakatana basa esanganye place de la République ngani yabo nyandwa henda le haki bahingani mwambioni hamzimo kaya obanunjo kaya mrati nsengele mruyati nsengele hata ganzambo nsizamba nsumra ni hata mzima woi voilà donc si gacho ndara to message karcho ndara manifeste shanga tswenda rimwe ye place là parce qu'on il a placé Ijulwao hein il a placé Julondondo ne dunia na unu Faransa voilà il a placé emblématique au niveau politique au niveau de la paix donc avant si garçon henda to message rijo fanya à peu près 1 heure ya kamili rensatu chaque garçon ndara te musique ya bordo zina rido renga zinimero za hona shahatu rikatsa borodo tsiha rikatsa borodo jusa janaza rikatsa borodo insulte wandu rikatsa borodo pangushewo rikatsa borodo pa magozini hansi wan rikatsa rido afishe yeti ya hatu rido kanti rezulma rido zulma na shahatu alo ya rido renga mapesa parce que ngaba ronchi yabo Michodo Zamba, si par toi mais ça si Zamba quand c'est nam za hatu lo yabo ya rengwa plus de 800 euros ya rengwa nwa hidole ya haki yabo eti destiny ya hatu jerbo fanya ezinru hizo emashachacha ya upia ngona yeti dasi yabo ngachuja ndizo na habari fanya yuneri rende zatu basi to message joka clair place de la République leo ukabo heni dimanche ngarjo sana tarede ratobo message renzatu shakar tu henda ndizo na habari radio fanya comedy mfanyao ngona yende message na kanzani beho ukaya ngari jundra ole au place de la République batukufu ngaba joja media ya hatu ngaba joja media ya hatu jeri filme message ya biru batukufu batsema ntwanza ndoleta tizamba bana basoka ya nganjonjia haruma omjo wa mbaba alikumani ranguye ye mercredi bo masiho shara ni jaja haruma message ya bilinu ya mbaba alikumani ngana nzoni shelizize o wandu wararo na wafumbu abantu na o wandu wararo na bakanga njwa wafumbu abantu nwalike conseil wahandanide mwana mamtukufu mwana mabarufu ukabarufu ngamjobo kashetendo yafanya ntula mbaba lukumani ya balia ya jane délégation le conseiller Sedali ya vuruzengo yenganuyila mwana mabarufu ndekina yandriha ya rengwa ya kaya garde à vue barufu ngulindo mfumo jao précisément le 17 ngulindo yende o mahakama yende ya jujiwa kwani mwana mshohatu Fatima olandi habalia ya balia ema journaliste wandabuwala de ma reporterie uwaba hengulindwa yende ya jujiwa ntu jwa ranja parso sikwa joka jujiwa shaba hengulindwa yende ya jujiwa yabana nzonambe mwana mabarufu mwana mtukufu barufu mwana mabarufu juzi banti to message handri haka la Courneuve
wandaka swaliza mzee manyanyasi ya fariki mwahele bavulaha ulahi dimani wandaka mswaliza haruma ye umsihiri wala kurnefu barufata jaona batukufu yaona lizo na hamba juzi yaona l'ambassadeur Hamad Madi hata ya jomwana chomoka oindo la mwiti wandwa kayabo wabeza wadungu barufu yabo wa mdungu wa msapanya yabo barufu habeza rengele garlahi hata wahenzahi barufata jono wandu pia wajua wandu wahele bavulahahi wandu wahedi mani nanu wandu ni diaspora ya baraka watayabo nanu wandu wambabali kumani nanu wandu pia wajuha yabo nana wanyanasi wa humji mtukufu wa ikoni wachojuha pia wadungu barufu mbio barufato kanda ya yeche haju habezare ngembagari ya kanyo yabo hata wahenzahi barufu tsonguli ndo ali 17 tizambo kai konsera nzoni mnike mwanama mtukufu barufu ngo zimba na zinu ngo chuo ngajwa ndo kawe mndu mtukufu we mndu wadunga zimba na zinu ndondondro bo barufu we mndu compatriote we mndu patrioti we mndu sérieux we mndu andadunga zimba na zinu sérieusement bo barufu huonondo zimba na zinu hizi sohenda huonondo hela ndo wamenyao zimba na zinu huonondo kanga wa maître des hypocrites na zimba na zinu bo barufu yabo j'espère ka aba sanga nga j'espère ka ngojelewa esanga njokawe leo ngojuo ndo kanga ngabo mazipokrita na mazima na zingo zijondo bo barufu ngozi juono shandizo na haba mezi muna jelie kaya makati zentuzi jao hanga jode makati rendao ngojelewa bo barufu kaba nkweli ngabo ndo anafiki ndizo ngabo anafiki wonchibana bwana ngabo anafiki sha ngana nzunu hambiye uka na mbrenti le jimbo linu hotoloka timu ambokaya banu mintina haja kati netifungwa mintina haja ekati ni kwa lamanda ngamiswiri shetendo nafanya ruasi na renge farini narima lu konsese dali ila kenenda bahani ya plentila kena henda bahani tina fungwa na mbrenti le jimbo hilo vanu heni sawaringwa wenda ngardavi na minga miswiri bo barufa waka ngardavi nga misure na mbya karinga ya kayaba kentoroje en garde à vue uwando wakahurenga zempreti zaho wakahurenge zempreti mihono wakahurenga mafoto mashahitwa wakahubima izo pia abwesa kwafishiwa abwesa nga unafishiho nga unafishi harimwe polisi hafishiwa zempreti zaho ngizo yabo mafoto yaho ngao yabo hafishiwa iyo ngio gravu hana udambo kayantina haja mimi yokena na bahanu vanabo kandi tunambe plenti kena na bahanu aboka kuna ni kwa lamanda sha le fait abo sawa fishi wa haramwe polisi ako yongio grave wan le fait abo afishiwa yabo yongio grave mimi sasa afishiwa j'avoue tirongwa zampreti zinji zampreti zangu ni tsanedwa karda vimi zotsorengo tirongwa mafoto tirongwa zampreti sifanya zorongo pia yo tirimwa pia izahantswa yabo barufu c'est la même chose zampreti zangu ngizo yabo demana nanzunu nike conseil manama barufu mnezi mnachelewelewe utawe ngono wandu wakensindi sumitsulo zamba harima amana rumayansi utikiri uhadalwa utikiri uruhorwa na minga miswire certain kango zijuo kakweli ngabandu anafiki wala rumazi bada zino bahimya zimuna chele kango jelewa manama barufu nezi muna chele kango jelewa mwanama mabili na nzoni mchibu badi de mwana mamu wangu mtukufu hajimba iswali na mbembro hajimba iswali kaye plenti yaho ndio si haleba ngo chore ngwa mitsulo zamba si haleba ngo chore ngo hajimba iswali hi ngwana mitsulo hambio ka holaba nundra fin décembre ngojo changer makaulu ya ha hajimba iswali yamba biyo tunika defimi nawe ngwana yo definu ni kabu hajimbe swali ka holaba nundra fin décembre wa 2021 ngojo changer makauli yako haube hanwa urengesko tube hanwa basi kuna parole wate shanga nulindo himonjo woni mine na hambi yamba byonga misure septembre hajimbe swali ngwana shani zuna habiao ngolindwa si haleba ngojore ngo hajimbe swali si haleba ngojore ngwa ngwana shami tsono hambio kamnesi mnachile kango jolewa ngojolewa ba hajimbe swali ngojolewa ngamjohelewa
gamjunda tamwelewe e wararuna nzoni mchibu vanu batukufu dola mwade ola de ajuha moyo arditina lo mwade ola mumbeni ola bahinga bo plainte ya hedaula unuf ya komori esawa mpoze plainte ya unufaransa dola mwade ola mumbeni plainte sa hantiwa ukaingu chore ngwa baheti ale bana ye heli ya ringa president wa hedaula ya mjazungoni ya mpwani hansi dene mrumsha hahe dene wana hahe ya wanjazungoni mitudo zamba abantu ngamjuja mkritike politiquement gamjoji wa mwambe zembi hauze njema zindo arma yensi shatso dotso kamrenge e president wa hedaula anabu katina president wa heda mdunda jina msonja zungoni msompwani hansa ta wabanuka jao wabanuejao yiti haki si haki yokeja jokira no Faransa un président ou la institution c'est une institution c'est une loi un président c'est une loi kunu Faransa le président Emmanuel Macron keja jokiri ba kemruhunu ya mjezungoni hunu ya mponi hans keja jokiri en 2008 l'ancien président Sarkozy et Sabaka le mois de mars et Sabaka ye salon de l'agriculture où nous Paris 16e bahaba karma ye karosali ya karma ye salon de l'agriculture bakamra bo ya mpami hansi ya mambia rokayo tinizengare meme yaho bawe sali izo nizo hamba utinizengare bawe sali hakaramba l'ancien président Sarkozy ambo kayo engin tunu comme hon henza embola fanywa hafungwa besebala 1 an plus et kanishele wondro 45 000 d'euros d'amende 45 000 euros d'amende yonde sa entio l'organisation mondiale de droits de l'homme yonde sa waka changer ye notification ye loi yo ukahena bujoda president gujofungwa yani kwa lamanda yabode mana bokaya woyi mumbeni woyi yaringe president wa hedaula ya mjazungwani ya mpwami hansi yabona nalinda jauni zo mura parce que un président c'est comme c'est comme une loi azala soumani c'est la loi ou là c'est la loi il mérite le respect quel que soit nakemui nakemwema shine président abongo il mérite le respect quand gardu jari critique izo ya fanyao izenjema fanyao zembi wana chambre da président mjazungwani zila kazirendwa quel que soit tizama na kemui hata na rehitswa ya fanyaje hata shano si haki donc abona ola mjufumo wala juhomoyo wala lomwade si haleba ni gujorengwa si haleba ni kabuna bira même pas 15 jours ban en tout cas holaba nous fin d'année fin décembre ngamjo wona ka gujo hanti zo plentiyo ni mwambia rokaya ebala parce que 2 semaines va nous va que mashuhulia la grande chanteuse Zaza kujodo mashulini balodo makojodo mashulini et maintenant tu dire ngaruhuzi sao wala mjufumo wala mumbeni mumjini hatumbeni kujambo kango joko mashulini hazaza et maintenant tu dire mzee wa hatunguna mrehemu Muhammad Taki Abdul Karim juzi onda kosoma hunu la Courneuve akamsoma zedu yao hukanda kujaja na wala hambaga hunu pale mana tujendre kujaja kuzamba ndotseno kaya ngarulindawo kaya ekane shilono bese fin novembre ou début décembre gabajoka hunu tsena hunu bobinyi gabajoka kaya gabajoka ka bwabola twarabuiho bana sultani bana mwangu Faridi Yusufa pia ngajuka hiho yabonga rulinda uje bobinyi ngarulinda uje bobinyi kakolo msubuti shakuna hujotso karma zere zotso lopani hansi yabongo no kuna karma zere zotso loka domiji yansini ukeho domiji ya mintini basi domiji yansini kuna tsoka homji domiji ya mintini zo risa sofi
doto komi jamiti monkoni basi konkoni shakuna kuna ujarumale bango ho bangoni kuna ujarumale marengwe ojo kayabo gojo kayabo donc yende uoda unanzuna nakanza kurongoza kaya e plate ya honge jo kulinda quelque coûte que coûte dungia miso do habia dungia udode wazaza hatu no baba hatu dungia utiziya mrukaziya dungia shaza hitima wara magazona ondo ze hitima magazona ondo ya hitima wara majuzi ne mzaza hatu juzi ya urema ya kan direct plus de 600 personnes wakadunga ye hitima hiyo isayu kazaki isayu wono dungia utiziya watukufu ngari njia uharma message ya rarutena rani chaje message ya inu ya umjomba bali kumaningana nzona be uwanyanyasi wa RDDC nambe mwanama mhu wangu mtukufu Faki Mradabi nani mzee wa hangu mtukufu mzee Abdurrahman Uweu mzee wangu mtukufu ukabanumba bali kumani hunu Faransa yechodo zambokaye ntwanza nikaana parti politique ntwanza mouvance kaye ntwanza ye SRC kaye ntwanza ngono rangu 2019 ye mouvement ya kana vugu ni ambabali kumani yonzima basi de diaspora positif ya Faki Mradabi de diaspora positif et diaspora positif utsaila iroha Faki Mradabi ya haunre idée jav a créé RDDC rassemblement diaspora développement des Comores rassemblement diaspora rassemblement diaspora développement des Comores yonde idée ahuda iyo rangu ye diaspora positif ya roha iyo ndio rijuao hunu Faransa haunga jomda wana Comores sonsi pia rijuao ka yonde mouvement ya milamba balokumani hunu niyo basi de RDDC ya Faki Mradabi chaque quartier de Chia ndongoza ya CRC quartier de Chia la mouvance chaque quartier de Chia RDDC halafunga zili saule uka rishie zentu zinuka ya Marseille ngawe mouvance ngwanzo wongue na bana mjoba tufuka RDDC inu ya ngulobye pia ze uwanwa shangiro mbabali kumali wan yabanga bo disona ngabwe mouvance ngabwe serse nano wanzawo mbabali kumani nano dunga wo les idées mbabali kumani wabo pia ngo harmai RDDC halafunga zili sawo kazi ntuzunga rishawo kaya Mansour de président ngajama de président wa he Marseille ou diriger ya kado diriger RDDC parce que tu es ça roha Mansour Maswaba gazili sawo katsuo haja kiri hama nipiliwa ni wandwa heserse eshemfwa heserse belu hamanipile yafanya mna groupe wa hahe arwa heserse Marseille ya Jacobani na tizama kawinde mbya kaujere RDDC Marseille yabo mimi question ngi poseo eba ni wandwa RDDC ni mshangaro mbabali kumani ni mwanzo mbabali kumani ni mdunga we politique mbabali kumani ni mwanzo we emergence mbabali kumani zijaje kabana pa samja unabanga abasema katonga mjeremao zijaje kanga mujabo masuru jivuru harimo RDDC zijaje yabonge no soka yangeno soka ya kamtsuhanza kamtsudunge politique ya hemzeye ya he president Azala Soumani ngeno soka kamtsuhanze politique ya Azala Soumani ngeno soka zorisa na tina zorisa ndo mwakabazima heli ni zorisa bon donc abo mimi ngani msahoni wanama Faki Mradabi Abdurrahman mzee wangu Abdurrahman Uweu nana Mansuri Maswab nana Faridi Swalihi Vahe ngani msahoni mkevazima mkane force arma RDDC gon parce que abonga mniko vuandwa heda ya haki ngamone mononda he wandwa heda le haki jan heli wajwa wa fanya message no zivenua no hambo kari RDDC na mchemrangarie RDDC sabalia banizo ni somanzao abo izo ni somanzao nyinyi wandwa mbebal kumani
izo nizo mwanzoni wa nruwa RDDC bawinde mana nanzoni mabenu kaya na mridi mtsanganyihane na mtsikubali mjivuru hunu hamadu wa nruwa wahe dawla ya haki eka kolinga matsomba bali kumani eka kolinga maminyo yezide ya emergence mabali kumani na mridi mkebazima wana message ya ranzori bera roba tukofu surtout des messages nutizamba nganjovira harumo mjuwa bali kumani rangu ye jedibo masihu ngananzo na be mwana mafahari dini yeshero zonjo kamba banu ukabu fahari kweli vraiment kutwenesa ka kweli wa mru asoma bu fahari hamba we fundi yabone question na tunu chibu bu fahari yabanu kusoma ndibo fahari sérieusement non sérieusement et ka kweli wa mru asoma wasoma usilamu ngawena doktora hukarma zinti za sharabu husoma hukarma zinti za sharabu bobo fahari hukar mazinti za sharabu bufari amba husomo bufari karadhi bufari karadhi sha wangwa nizora haba mbodo husomo zinti za sharabu halafu ema kati yanu helu chungo kanti harmazire zo kanti wambandrabo wepanga seni zandrabo kutsu enesa kakole husomo shabu fahari dini Deuna nroha wa hidawla ya haki mahinda juzi omjuomba balikumani mwambaka mkaruasi mtoka wararu 3 personnes 3 abondawe na ni mwana ma alikari na mzee wangu mzee timdwaze sima haye mzee wala shanjo kama mkawara dawe alikari ni mzee wala jipoze question mana wandu wa hidawla ya haki wandu wahenda la haki njoma de diaspora mana watu hucha hamale makati ya vira sa mbaba likumana kajahuni rado henda jipoze kesho bofar mana wajunda nda waweche zabarindi nda wena alikari bofaridin jipoze kesho maneri da bokai diaspora baraka wele wakaya zembana sazika zakif ukakona kirwa jwado ruhoro c'est fini bofar il a échec wajunda juzi 3 personnes bufari kon 3 personnes c'est la honte hala fundi warenge badiso risa mwende warenge association ya faina mdoni sakaindi mrenge mu affiche association faina kon tiraze le photo nanda alifanya bana kon mu affiche association faina mtirenge association faina mdota politique bufari association faina ilangi yombali ila association wala kwa tufanya politiki yamba biyone mtoro tswani amretu mtudome la njese ngozi mpia mrenge mabeja mtandongo za politiki abasa mrenge ya association faina ngamanzo mwite politiki na mziie stop na mdojua heli mwendao na mdojua omwendolo wa hanyu na mdojua kabaha vaha ya fasiria politiki vaha ya association vaha ya association culturelle vaha ya shana mtudome la njese ngo pia basorisa yabo premièrement tkanzema bebo fahari zo hurisa natina zo risa ndo ajunda wandu arabu mwende mwamba ngamanzo mwende rwasivanu mwende matsahe le chef de l'état nongo jonda kali chef de l'état kamna humuna hata kamna una te délégation ya hata bofahari wana c'est la honte kawangwa hinga mtsungo jusqu'à maintenant mtsungo pasheo ngamtsungo ni pasheo ngamposheo yensi ngamposheo président wa hedaula ngamposhe wosi ngamriposhe si diaspora vraiment so mrisani yabandi mana kanze muhambi za ndani ukaya bufahari kujitrompe et diaspora baraka sawelewa c'est fini yabongo tunjarma zero tutukamba ombe mnyanya hata ukentu pange sini zanrabuka wende ruasi udunga na wenda rararu mbalia association faina mkensi mwambendrabo hata bahibu fahari kantu fikiri mbabi wone kakoli banise bwana sihisa wandu pia watawa kantu fikiri mbabi wone kakweli wanduelewa kabanu l'opposition ngwambonda bozinji zebana kazina henda wanakoma ngwanzwa ke tranquille bofahari allo stop ngono ezabili tsana bofahari osukwa juzi juma et vendredi kwambokaya udunga weno na nyuho wandu wararu esaka niwana rubai wararu mwende homsirini hunu 93 la Courneuve ari mwende matsahe
le chef de l'état yuko namtisha ulaba watukufu la batu namtisha la batu hein yadunge nando rara ondo raru aringo de la Courneuve ata chef de l'état et maintenant mwenda mwana kamjuka fanya bofar unazali mjuka kumfanya tu vas faire quoi bofar idini Said Abdou dauna likari madungana halafu jitokaya rende ruwa sikar jamona hata hawa kartu jange da hupi na mrenti zenkalizi na mrenti zenrabo na mrenti wanafiki bamkajua ndo le president kaswali un Ivry sur scène mkauzijua na tena mkauzijua na mrenti zenrabo stop na mrenti mkauzijua ndo bofahari ranti zenrabo bofahari karijamona rende la Courneuve msirini karijamona hatawa ebanu azela jotawa jumtawa ni zabarindi wamri habali sécurité habali diaspora ya baraka wambali hajota wa sabarindi bofahari shan disuna hamba des eseni zanrabo nomkenti mdopanga seni zanrabo shaka mnambe verite mkaujua na sema mkaujua ka azala ka swali ejumwa hunu Ivry sur scène na mia ni mambioni nyo ndahidole hakembira mwe na publication wanrabo ngano habiondo tsenabo wewe bofahari uka le président angaliando angalia la fotolinu angaliando la fotolinu bofahari angalia la fotolinu yakusona komoralo bani c'est pas des Comoriens ça regarde angali ewa ndo isim komori woi isim komori hein woi isim komori angalia le fotonro wati wa komoralo yabo abano hende Ivry sur scène henda swali ho kamchaka komori watoka warabu basi e wanta ganu poser question Ivry sur scène kabasa komoralo yao wanti wa komori wanu magada wanu ma Sénégalais hao wanu ma Malien bofa mbabali komanche saro haro msirini soy iyo ndio vya wabali wanti wa komori yawiti la sia militaire poti yambalia soy wamfanya secrétaire yawe ndio bitsen gabon komori soy lo derrière tena wayi de ministre des affaires étrangères Dul Kamal si soy wanti wa komori hao shabala wala warabu balamba bali kumara tunanga ro warabu chako jaka wa komori hul kama tse kalizi bali kulinyana kalizi bali kulinyana ndabo donc abola Courneuve ula msiri wa komori bala la Courneuve ngaba komora rufu au la Courneuve ngaba komora rufu wa komori bas kabati warabu kabati des Algériens kabati des Marocains kabati des Égyptiens kabati des Tunisiens kabati wata shawa komora rufu donc msiri wa Courneuve ula wa komori omsiri wa Place Moche ula wa komori yone fasra ya wewe mtukobra mabara maserezo bufari balom siri wa Place Moche ula wa arabu basi hau la Courneuve ula wa komori basi la Courneuve unwa komori basi na wemi umsihiri la Courneuve umsiri wa misilamu pia bufari wa mboso Place Moche omsiri wa Place Moche ula wa misilamu pia bufari wa mboso ndo nananuko yabomye heni msihiri ngabajohenda ma Senegalais ngabajohenda ma Malien ngabajohenda wa Faransa hata wasilimu ngabajohenda ma Marocain ngabajohenda ma Tunisien ngabajohenda ma Comorien msihiri ule wa Islamu pia bofari shashindo kao msiri wa la Courneuve ule wa Comori basi yabo Ivry sur scène yone helo watoka ma Senegalais watoka ma Malien watoka de Mauritaniens watoka de Marocains watoka ma Tunisiens watoka de ma Comoriens yone fasra msihiri shamti jamrengo kaya valamba bali kumani de Ivry sur scène haruma localité ils ont une localité même pas 30 personnes hada hula haswali hula mna localité wa Ivry sur scène deno warabu yenye badi kamranti zerabo zinu badi zori sandu chimratsu inde mano kaya ngani banunga mtsingotse sabasi ngani banunga mtsingotse habai ngani banundo fanya comedian ro kanti wotse habai shaka mtsu habi iza kweli na ndo penu za kweli kanga manzawa na Komori wadumdungani wana Komori wamuneni kakwelinga mambo ndongo zamana shati ndabo basi msihiri uohe uanisila muonsi bufahari
donc abo tikatino ni sembro kaya unendo kaya si zon tukandino ni mafoto yanu henese bofaru kaya wanu wana komori c'est des comoriens wahimana mbabali kumano comme sirini ivry sur scène tawanu wanu wa komori wanuti magadagada wanuti warabu bofari angaliano shanga mjuja mazerezuma benrabu mrensi ba inside heli kamnu kanzo amenye mundu inside heli kamnu gana layena sorisa inside heli bari kartsuruma kartsuruma kartina kajanu kwa ministre karti president inside heli kamnu zamenye mundu panu maudu mbabali kumamia sabonsi ngamjo ruma mbabali kumanika na kabala éternellement inudunia madungu tujoro hanga mjonjia bofari uwazi wanyu wa jonjia uwazanyu wanjia wa roho wasawa njia yune heli shana rirenti zero hombi na rirenti zendrabo zenkalizi sasiraria ha donc abo tika hanzani ni sero mafotano ni se zendrabo wanyanasi wa hamba fahari nini kedafi ba na bifari ba na roha dawle ya haki monondo batukufu kwa ragoje di mbaba alikumani ya haja monondo kaya uandwanu kwa agenda hata mbaba alikumani ya liyo jana mbaba alikufanya mbaba alikumani hafanya discours ya hahe unu Paris 19e harimo conférence de la paix kabati mruwa henda ule hakimzima wa subuti ya henda ya tunda karibu yabo ya fanya message pia wenda za wakanzi tizamba juzar ma message kabala wakadoni le wa mimi négociateur ha ko tizamba juzi midemru na kadofanya ze plaza hao midemru na dofanya ze strategie na do toa ze strategie za hao mina na dombio kamba uyomba bali kama naliyo midemru na doanika ya dress mbabali kama naliyo harma ye l'hôtel ya liyo izo mina doanika zo hawombe ndabu na swamba ndabu mina na doanika ze plan pia ze strategie mina na tsolo zifanya bwana mina tsolo zifanya tizama juu harma juzi ntsumba bali kama ni ajali 2-3 décembre rahenda rimolo tali ribala mnagari rikanzarenga ministre mzima bala uwandu haja rimrenge otage rimbe mahala ramu izole mahala rimbe harma pare nationali rimbe tsiho atowanya na siwa heda ile ya haki wa balagari wanda waridungu ngoma temwa kaya bana benisabeni bana atu wa balagarata waridungu wakanza wariwe ngoma zaidi hapo ha yentu ba ke conférence hunu il a des conférences des sambabali kumania jahunu yakau hadisi lesu ala la maore ntsura kao Champs-Élysées mimi négociateur mimi na toa stratégie ya tiwambia ngokaya mimi personnellement nganto haya mri ban de miria ka Champs-Élysées ngamjo ko tsana mira titi shama baba ya miria ilo yiho baba hamamina azimi humi hutsaila tsambokaya tiwamba yaboka na mdibule ni hemri yabo ni heyabo ni hime yabo ni wamenda so ngangisiso bonsi ni jiwe yo stratégie sinoka abo fikiri kabam jisani jiwe shayo stratégie na nzono se dunia kamilu kangaritabi hao yo stratégie na nzono rongo yabo ni nekaho harimo umri ulabo juyu none se dunia kamili esa ze media pia sio jaya ze media za unu Faransa les américains les Allemands, les Italiens, les Portugais, puis wa jojabu azingize wani filme bo jubala. Yo stratégie na wambia yo mimi personnellement mimi na bani hewo shawa haraya. Négociateur ransi. Yabo de manambo kambabali komanicho haja juzi. Kamja toa rangun simina nyi. Kamja msuti mtsangalia. Kamja subuti macho tomba stratégie hata comment mjoka frappe comment mjoka honese dunia comment mjoka ni Faransa shamda za mkanzi halafu ile unga manzole wali ngamjoka nda place de la République mwene makenzi mdozi na dingosi hajahunu babali kuma na hajahunu hakajindo msiri ni la Courneuve izo njuna makenzi mabe ndabo kweli ngamjona makenzi ngo izo kon ngamjoka tsimambe ngo izo babali kuma ni haja izo njuna mwambe place de la République shaka mjato babali kuma ni haja kamjato tamba stratégie nu ngon maonesa Mfaransa maonesa dunia kamili ekakolinga mtabia shatsa nyimda za mkanzi yembwi mkanzi basi konsiminani yaba mjukafanya la preuve tsiko mjafanya marongo yabana nzoni tore mwana mafari dindo na hai ngani mtore yoni je vous jure na tena ngalabo na mnezi Mungu yariumba bufahari la prochaine fois
la prochaine fois mbabali kuma najuka chahunu ajuka jonu Faransa na minga nubo Mungu mbabali kuma ni yardia reje hunu haraka hunu Faransa esengu jordi ache bahimo jono farika ya mide kino jonda mido kina nganjohenda na rende mbabali kuma ni bofari rejor ni mzofanya je vous le jure. Et ça, le chef Wahedaoula, Hollande Armée des Nations. Hollande, c'est la loi, c'est la nation. D'abord, la prochaine fois, ensemble, et ça, et ça, le président Wahedaoula, il y a Joe la prochaine fois que nous faisons ça. Bah, ici, nous avons une diaspora, car Dieu dit pas diaspora, render en bringue. Si vous l'avez fait la prochaine fois, Mbabali Koumani et Tchahoun Bofar. Sula via bahingu johenda yende ya sole juma la kurnefu rijeri woni somjo fanya ya bumambira mwenzaze babwa sula via bo fahari la prochaine fois le président Wahedaoula du Japon de Faransa gujo henda ya swali swala kurnefu hauyende place moche kanenda ivri sur sani ngari jo mbalia sisi diaspora sula via bo fahari fais-moi confiance wallahi tizaba wallahi namnezi mgarumba bo fahari wallahi namnezi mgarumba wallahi namnezi ngubo fari ya rumba mbabali kumani la prochaine fois joka chahulu gujo henda la cournevonda sole juma au yende place moje rijero ne zimdo fani rijero ni la prochaine fois quoi non la prochaine fois chaka mna jamno kamna hu jamdo kansima banrabu kamna hu jeni sambabali kumana juja hu msodo jamwe mto la zibui mwe kansi mwe zabababa mwe kansi mwe mrenganai ha mwe kansi mwe mbanga mdungombio. Non, ce qui n'a pas passé. C'est non, namkera tu batukufu banga zilisao. Hein? Leo mbabali kumana bolo ya loko mori leo mathalani. Uanda hahesa watu mbokaya haina mrumona wemani izari mazema nifuzila ye kansi ye de president Wahedaoula. Rimona uye mpasheu ye jahunu garjo humrenga rimfunge. Eba la kamba bali kumaneda to sharia jishonga mjokamba. Bofahari. Yende message ndio kanza nike mwanama mtukufu le grand conseiller Nour El Fatah. Des messages. Voilà, des messages. Avant de des messages. Nambe e mwanama mtukufu Nour El Fatah. Ukawende conseil wamba haho. Namke sérieux ne politique ya hanyu. Namke sérieux. Ukambabali kumanitso heni muhanza ya johunu gabo minorité demba minorité tide diaspora baraka do wanu 15 personnes wan ka heni sambabali kumna johunu ngwabira on pasheo yaba mi de question du poser moi manama Nour El Fatah e banu nyinyi nyamba nyini ma conseiller ngam conseiller babali kumanije non sérieusement ngam conseiller babali kumanije msole mamadore nga décision ukawanya nasi Wahedaoula hakijuzi mabeja wa Sakomori ngabo mzima bala yandaringa otaji yandaringa otaji ye consulat hunu Marseille manya nasi Fatima bele ma journaliste walende kina wa holelea hunu ruasi wa holelea le conseiller Sedali et Farine wandu wala wa Sakomori kwa jata bisho hata sawala ngamoni konvuyu sawala wona president hunu ngwabira kwa tsona ka wafanywa nai shangwa juwao mbengo mroshe yao yende mana ngandi pose question hiyo manama Nour El Fatah comment vous conseillez comme tu on est zijirio ou quoi comment vous conseillez président mtsorenga décision ya ho ndwan trois sasa kamili watokansi na banova sebana sasa hisa sawa nunga mabandi de minorité sawa nunga dungi yao pourquoi mtsorenga décision pourquoi mtsotwali ho ndwan. Non, sérieusement. Parce que c'est pas normal que si diaspora et baraka. Diaspora kamili, gartabi hao on est président, ye jahunu, ya tudo jaye rongwa na hunu, ye deziwa, ye premier hansi. Bueno. Ye jahunu, ye premier hansi. Ye jahunu yamber ngudungwa, ye jahunu jau. Ye jahunu ye pulasheo. Izo ti dizoranza aussi diaspora. Yabode mana nanzuna nambe mwanama mtukufu Nour El Fatah namtsahi solution za wadwan bwana namtsahi solution bo Nour El Fatah nambe ndo tsene mwanama Nour El Fatah conseil tsana nanzuna mwambie zemani fuzinu zandisa
zandi saragu 2019 zemanifu zinu wenjwa he diaspora saulewa kwa tuluheda tizaba ya tsobaki de toujours de minorité eba no kamtu jua makantima hadisi matara solution parce que mitulo zamba baninga hein conseiller matara de conseil matara solution danyine mfaransa hunu mwarenga decision ya ho wandu wanu wabira wenda ze places zinu wenda we pasheo yenti ya hatu wenda we pasheo emadwamana wa henti ya hatu kamtu shinda mwa pareda ule ya hunu mwa decision mwafanya hata zemanifu zinu ndwazia mwaparabu kade ze media mwapara media ya habari za Komora mwapara Komora info mwapara Komora actualite mwawata neletoka ya heni dimanshi heni saye daula ya de daula hajaba de ti de daula ya hakcha hajaba de mabeja haunga joba ti de mabeja ngarjo hamba de association faina parce que tsai la faridini herenge juzi haunisaka voilà une association faina haitar ma politici awe association faina karitu hanza heni sawa jorongo dimanshi wadoti la harmaze media wadoti lo harmaze ya page ya habari za Komora info Komora actualité RTM Sambeni karitu hanza izonga mjoju wa mzambibo mwanama Nurul Fatah warensi wadohenda hindi dimashi eka kwa tuoni harima media timlabiani je te jure wajona ta warensi wajozia kwa tuoni hambaba hanu ngwangonda wawocho da wajafish kwani hizo ndizo strategie mwanama mtukufu Nurul Fatah makabli kati mtwalie koma mjoka raye koma mjoka ta croix rouge wanduendewe we denigre yenti ya hatu hunu pari koma mjoka fanya hizo masuala makabili mkenti mjatwalie ine maana kamini nganshangao ine maana ka nakanzanjeni ke message mwanama Nurul Fatah hukaya vous êtes des conseillers koma mjokozia yo solution zina babanu yo solution na mpareze media ukarangule na mtidore ngaze message za he daula ya daula ya haki hawe mabeja wanu mwetia na marinsi wadenda we crie we kanti we denigrant ya hatu we kanti we pashowensi ya hatu we kanti we pashow madhamana wa hatu we kanti we deya we kanti we insulte we kanti we jusa janaza we kanti we pashewo warensi wano hiyo ndio kinaze solution. Donc minti na ndongo zincha so kanzani birembabi harumwe mwanama Nurul Fatah kaya na mdoka na vraiment na mkenti mdo conseiller swafi mconseiller babali kumani hein mconseiller babali kumani bangazili sao sérieusement mkenti mhadisi mtahize solution comment faire chasse lo jam kenti basi yenti itodo denegriwa hein madhamana wecha hunu wachiro chawe dungambio wefanya jao no tijao ha garjudo hujabatu faramale suala la hema nama mtukufu Nurul Fatah garjudo mja garjudo mja tena message ya sa tena dernier message batukufu ngananzo nijibwe manama emhu wangu mtukufu de presida wa he partirija Maître Sedilarif na bendro Maître Sedilarif ebanu kujambo kaya kupote plainte contre le ministre des Affaires étrangères Zahir Dul Kamali ukaporto plainte hunu kakana subutacho no Faransa etitsoi hacha hunu koinda ye hacha hunu na conférence de la paix tsoi le ministre des Affaires étrangères Zahir Dul Kamal tsoi ramona mtsofika mbondra bon ione zesura za hahe tuo ye manama mhu wangu Maître Sedilarif kujambo porte plainte kujaparo ndo hidole ya haki ukahena mru ya dhulmiwa hena mru ya uliliwa na nere ya jari porte plainte contre le président wa Daula uka 2020 mbabali komanika jahunu Maître Sedilarif udeno ndo hahe nana bango wa Daula ya haki wajusi zoka ya mbabali kumani hashtakwa hunu kana subutia jahunu Faransa na balanga mjondo batukufuka 2020
baka wale una wa covid-19 shaka mbabali kumana kanzaje una joka haja yabunga ndejei nabe emhu wangu metro selilarifu nambendro emhu wangu metro selilarifu so imbabali kumani so haja so hahimidena l'ambassadeur Hamad Madi so inikada bili ya johunu 2021 jahunu ikada bili yetito ya haja yabo ngandrejele so alalino nambe metro selilarifu mbabali kumanina ministre des affaires étrangères tsanu aja ye plainte wa déposer une irulanda et va nous coller porter plainte kuja porter plainte et quand porter plainte yabwe mana watu zingaro zabarinde yabamba ngo zingaro babandu wahenda le hatua birawe publier ngo kangwa jo weja hunu ngo jorengo wafungwa yetitawanu imana watu rengo wafungwende anuziswa imana watu rengo wafungwa hunu faransa ndo sawa hanu sawa o hili sawa lukano sawa numba balu kumanitso idena dul kamali sawa na mrenti sentrabo inde mana kamisu no mukaya bano se pa bomba sokanti yatuno panga seni sanrabo kono tabu basi sawa nuo waili sawa nuo waili yabana nzo nambe mana emwanama mhu wangu metro selilarifu zentuzino hutawanga we Burkina Faso ibane mana wanda Burkina Faso lo ihoza barinde banongo wotao banongo fikiringa ujukara ngo hunufungwa sawa gana nzo njibwe mwana metro selilarifu ya kaulia lamba juzi harumwaye ye conférence en jamba de invitation ya veti wa harumwaye chaîne ya Burkina Faso harungwa suala ya buhambo kaya batukufu amizika itone uka 2016 Azala Soumani amwishero batukufu le président Azala Soumani hahibize vote 2016 c'est 2019 ils ont hamba juzi 2016 hahibi ze vote haou précisément kajamba hahibi shambo kaya il a pris par régularité vaka irrégularité zonizo hamba irrégularité harima ze vote zila sha dasina mzee wa hatu mzee Mamadu Swali Mamadu rikubali heya burakanza yensi yede heya burakate amani hayensi rimransi toy haja 2019 hahibize vote yabona njonjibu metro selilarifu ebala 2016 emana watombo ka 2019 babiri irrégularité za barindri emana watombo ka babiri irrégularité shamba hahibize vote nongo sijuondo kaya hena mruvoti warmanti atu wotso bira heni sa wotso bira irrégularité mbabali kumana parozamba harima message kaya yende tu ajikaza ze fumbo ya mukabali mina gozibi hokaya hen wandu wakabira bano wakauvotewa batsudo hiba ze voti batoka irrégularité shami mide manzale gozibi bahibo metro selilarifu vabiri 2019 vabiri irrégularité nyine na matso henda maze voti mwende rangu mwende yabori shindwa yakubalika rishindwa aboka makarto yamenyewa aboka akajamenyewa shara nguri ritavaba rende rijipanga rende yabori rende rishindwa l'ancien président américain Donald Trump il anti amani il anti ya sharia na tena sharia il anti ya loi izevotika jashindo ekaja johesa yoboka arahibiwa ariba bamya makarito bahe izo nizo trufu ya tuhamba nabo il anti ya sharia shahenda mavoti hushindwa il faut assumer yabo l'opposition rakaduzu rahenda rakubali rahenda yabona rakubali karishidwa rende emena rahenda sabarindo norika ujua ka azalingu jorenga zepoti ngabajobira irrégularité l'ancien ministre des affaires l'ancien ministre de l'intérieur qui hatondo samba hazamba kadozinji ukazevote zinu ngarachorenga emena matushira kikire mabeza majipanga mreponde mambo kama ingabo katujarma zevoti mwana matsufanya ndi shamdaza mwende yaburishi narikubalen karishindwa
ya warudu kubali banu bo metro sedilarifu rudu kubali hama 2016 ukaya vaviri irregularité na rishukuriri NCNC azalake banu jusqu'à 2023 ritsahe amani ya hensi izo nizo kabidi ujibu journalist wala juzi bo metro sedilarifu izo nizo kabidi umjibu kono izo nizo kabidi umjibu ukawende kina makasedia azalake bala nyini makasedia yabule wo mtijam jipanga njirende kanyi desanji ni wandu wa kweli no nyinde na matwati azali bala danyi wanyi ya baba solution misido saba ya azali to ya mparani na mjari kensiva zima na mjari tsaye amani ya hensinu na mjari ndeleye hensinu na mje bazila hali kena ukiriri lunge helinu ya boto fanya ma 2016 ukubali mwenda ndo kensi metro sedilarifu shaka mna kahunu mtsohano siha aba mwende Senegali aba mwende Mali aba mwende Burkina Faso aba mwende jusqu'à quand metro sedilarifu jusqu'à quand namdu jawo mdu ya soma grand avocat renommé metro sedilarifu kawe politiki ya harongo semenya mdu jawo kabide u disons azala sumania paruhambia l'île de la Réunion haparuhambia bo metro sedilarifu haparuhambia insi wafungwa iho bo metro sedilarifu azalia kaiho ya hatona kawende wende manyanya hatona kawe politicien comorien hamadai hatona ka humsedia hatona kende mananyuho hakatowe caution ufungula la Réunion hisa mbabali kumani hatsono kaya uyimwa na mkomori uyinde mwanama ngajorisa un grand politicien comorien mwanama mandoi ya jarango wafunga hunde la Réunion mbabali kumani hatowe caution hatola yabo metro sedilarifu ngamansono wendi yabo metro sedilarifu kamsuona kakwali yabo nyinyi wanyinga msungo jimenya wanywanyi bahi kamkarati nyuanyana sur l'opposition ma politicien mkubali rendera kentiva zima rikubali rendera reconciliana rmayensi na mkerabi na mtsowono kaya mitulu zambaze nganye bazima shaka mtsushilizana na mtsowono hata mwinyi baraka sediso ali president wa hesente enga mjua malali yo makatiano matukufu ngamjua wanu mwinyi baraka sediso ali yaliyo makatiano mwinyi baraka sediso ali ngemwali na mjipozi kesoma na mwali na mjipozi question emana mwenye baraka sediso ali yalo mwali ndabo kangu tsaho wandu ngutsahamni kumbi wa hahe wandu hahe wajo darbu dialogue national esa mwenye baraka sediso ali nguto karbu dialogue national na muhimu jomoni na muhimu jomoni yene samjomba ka ko négociateur wala yona négociateur ko langa information za ju yene samjowoni uka mwenye baraka sediso ali hi ngujo kaya rmu dialogue national ngamjo wona wani na mjipoze question tsene emana Yusufa mhadibana ya jahunu Paris abarindi ya jahunu Faransa na mjipoze question ba komora bango ngozi mso ambilo nywanro hidole haki ngabo ngozi njizibiro kamsozi jwa hata shanga mjodo sijwa ngamjodo sijwa zinsozi jao ngamjodo wana zino na mbao kabala négociateur katso madabu kwani katso madabu ukamwinyi baraka sediso alihi dene parti ya hahe RDC wala wajitole ya bana le député Umuri wajitole tsila wambakasi ya jona dialogue nationali vale ula mpango ya tsopanga de wapanga de na mwinyi baraka sediso alihi sha mwinyi baraka sediso alihi ujitifia hahe batukufu ngwanzo ya jite kayende chefu ya ho opposition kamili yende chef yende mriabali ya l'opposition esene mtsonza ke chef Yusufa mhadibana tsunga tuachirende kaende chef opposition ende abali opposition vahema nyanya sulo ulo Burkina Faso lo armazenti za Afrique metro sedilarifu ngataji tekende abali ya l'opposition mwenye baraka sediso ali tsuo hende mwali ngemwali emakati ya ngemwali bese sareje leo au bese sareje jan shange mwali heya wanzo ndizo habangu mwanzo apange wandu ya jirando ka yende chef ya wale aromolo opposition esanga mjuao batukufu kaya hena mrujoka yende chef aromolo opposition yabo mruonga mjorka mruongo joka bien
emru onjo do stehiwa emru ata onjo ni kwa garni daula emru onjo ni kwa ata onjo ni kwa mshahara yende maana kahena mndu mtwanza jite kamide mide chef ndi maana kazi bwana kazi na hina inde maana kanga bwana nasi wenju walio bana midole haki kwatu jwa hata zengo zibirao shango ubanu ngaranzo mbabale komanda servonti garanzo le chef de l'état servonti garanzo servonti azalina law azalina baki azalina law azalina baki azalina law kon izo ni zotu mtu ba shakwa tujwe zibirao kwatu jwa donc watukufizo za habari ngari kazobanu banga sinanga sare taribanu tizamba ngarendao haruma ngarendao place de la république harumwe manif ngarendao banga singa sinare taribanu basi ono wana mapanu wanandishaba no amboka esanga si hunu bo négociateur ngarulindao yabo si ngarendao batukufu izo ndeze habari. Merci beaucoup vive les îles Comores, vive la République islamique des Comores, vive les 4 îles, vive le pays de la lune et vive le pays des îles du parfum. Mnezimuna rifadi, mnezimuna jeli rikebadzima sonsipia, mnezimuna jeli retrouver solution sonsipia, rikebadzima, mnezimuna jeli réconciliana sonsipia, bayende objectif harmansi. Yonde objectif harmansi de amani. Izoni zoranza hausi sisi les centristes d'Atir Lobhari. Izoni zoranza ngaranza hoyi amani ya hensi, shakar tuyenga mungu. Kartuyenga mbambu hata. Kariti azali kariti l'opposition si tu do zamba kariti azali kariti l'opposition shanga si Buhari ngartsa we amani yole objectif ya hatu ngartsa we amani ya henzi izone za habari. Merci ya bonga rujunda wo place de la République na mke hashirba tukufu mjamrunge mjamridunge emakatiano izone za habari. Merci.